ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान ब्रैकेटे सेंटर खोलो। बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ। मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो आज के बाबा डायरेक्शन बड़ो बड़ो जगह सेवा सेंटर खोलो, ताई ना। बाबा बोलছেন मीटिंग करो किभाबे बाबार सेवा बाड़ानो जाबे। प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं। स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा बोलছেন স্থূল आश्चर्य बोले ना 7टे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाबा बोलছেন किंतु सबचेয়ে बड़ो वंडर कोनटा, आश्चर्य जिनिस कोनटा? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप, जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए, यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का, तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पड़ता है। भबका माने शो, क्योंकि मनुष्य भबका ब्रैकेटे शो देखकर ही आते हैं, शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान, तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझें, ताकि सब आकर समझें। तो बाबा आज के शुधु सेवार उपरेई बोले जाच्छेन, ताई ना। भालो भालो जायगा जेखाने अनेक पाब्लिक थाके अथच सेवा हयनि, सेरकम जायगाय ताई ना सेवार प्लानिंग करो, ताई ना। सेवा भाड़ा घर निয়েও करा जाए, ताई ना। बा कोथाय क्लाब स्कूले मीटिंग करेও करा जाए। कत रकमेर सेवार प्लानिंग आछे। गीत, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। ना आर कोनो गली जाबेन? बाबार गलिते मरबेन तो? ना आर कोनो गली डाकछे पछंद आछे? तो बाबा बोलছেন ओम शांति। शिव भगवानुवाच, रुद्र भगवानुवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वो नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वो भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, क्यों शिव बोले क्यों रुद्र बोले। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नज़दीक आ जाएं। तो बच्चादेर बुद्धिर लक्ष्य की बाबार गलार मालार दाना हबो काछेर, ताई ना। शिव बाबा परम धामे थाके और अनेकगुलो माला पड़े थाके, आत्मादेर माला, ताई ना। तो जे जत काछेर मालाते आसबे से अत बाबार बेशी प्रिय आत्मा।
তো বাবা বলছেন লক্ষ্য আছে তো যে আমি বাবার গলার সমীপवाला কাছের वाला मालाते থাকব। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। तो जे যত তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হবে, হিসাব চুক্তি করে দেবে, বাপ সমান 16 শৃঙ্গার করে নেবে, নিরাকারী নির্বিকারী নিরহংকারী হয়ে যাবে, সে আগে গিয়ে নিজের স্থান তৈরি করে নেবে, তাই না? যে পরে তৈরি হবে তার স্থান পরে হয়ে যাবে। वो है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वो रेस तुम कर न सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाएं, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वो बात नहीं। বাবা বলছেন এখানে কেউ ছোট বাচ্চা আছে, কেউ জবান আছে, কেউ বুড়ো আছে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। দুনিয়ার রেস কম্পিটিশনগুলোতে যার ভালো শরীর, জবান শরীর, সে তাড়াতাড়ি দৌড়বে। কিন্তু বাবা বলছেন এখানে বুড়োও আগে যেতে পারে, বাচ্চাও আগে যেতে পারে। এখানে কোনো কম্পিটিশনে आयुर कोनो व्यापार नहीं। यहाँ तो वो बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की, बुद्धि में है। हम आत्माओं का भी झाड़ है, वो है शिव बाबा की, सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है, তাই না? বাবা বলছেন এইরকম না যে শুধু 16,108 বা 108-এর মালা পড়ে বাবা বসে আছে। যে কলিযুগেরও আত্মা তারও মালা আছে বাবার কাছে। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहेंगे, তাই না? সব ধর্মের আত্মারও মালা বাবা পড়ে বসে আছে, কেন? সব আত্মার বাবাই তো বাবা, তাই জন্যে সবাইয়ের মালা আছে। কিন্তু আমি কোন মালাতে আছি সেটা হলো আমার লক্ষ্য। यह भी वंडर है ना, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं, তাই না? তো বাবা আজকে দুটো জিনিসের উপরে ফোকাস করতে বলছেন। এক, সেবার প্ল্যানিং করো, কী করে অনেক আত্মারা, তাই না, যেখানে যেখানে প্রদর্শনী লাগেনি, যেখানে শিবির হয়নি, তাই না, যেখানে পর্চা দেওয়া হয়নি, সেসব জায়গায় প্ল্যানিং করো কী করে সেবা করা যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেবার প্ল্যানিং করো। আর দুই হলো কোন মালাতে যাব সে লক্ষ্য ফিক্স করো, তাই না? দুনিয়াতে ভক্তি মার্গের রিবাজ আছে না, লোকেরা সব কৃষ্ণানগরে দেখবে, সব বড় বড় মন্দিরগুলোতে দেখবে কেউ সোনার মুকুট দেয়, কেউ সোনার মালা পরায়। তো বাবা বলছেন সোনার মালা আমাকে পরাতে হবে না, সোনার মালার দানা হতে হবে, তাই না? নিজে সোনার মালার ফুল হয়ে এসো। কেননা যে কলিযুগী আত্মার মালা তাকে সোনার মালা থোড়ি না বলা হবে, সে তো লোহার মালা আছে, তাই না? দাপর যুগী আত্মা কপর মালা আছে, ত্রেতাযুগী আত্মা রূপর মালার দানা আছে, আর শতযুগী আত্মা সোনার মালার দানা আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন সোনার মালা পরাতে হবে না, সোনার মালার দানা হয়ে আমার কাছে এসো, তাই না? সোনার মালার ফুল হয়ে এসো। তো यह है বিষ্ণু কি মালা। তো সোনার মালা মানা বিষ্ণু কি মালা, মানে বিষ্ণুর মালা মানে বিজয়ী আত্মার মালা, তাই না? শঙ্খ চক্র गदा पद्मधारी विजयी आत्मार माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियाँ सब है ना, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी।
तो बाबा कहते शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियाँ सब हैं ना, वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं, তাই না? সব আমরা আত্মাগুলো দেহ রেখে কোথায় চলে যাব? পরমধামে। যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ব, তারপরে নাটক শুরু হবে। এবার যার যখন নামার সে সেই সময়ে নামবে, না হলে ওয়েটিংয়ে থাকবে সেখানে। बाबा बोलचन यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर्स सब देखते हैं, परंतु वो तो कुछ भी नहीं है। बाबा बोलचन एक ही आश्चर्य जिनिस देखे एखाने, आसल आश्चर्य तो हलो परम धामे कि करे आत्मारा थाके, कि करे आत्मा तारागुलो जगते नामे, ताई ना? ये हलो आसल आश्चर्य। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। बाबा बोलছে আরও আশ্চর্য কথা, সব আত্মার মালার আসল হিরে শিব বাবা, সেই নামছে সব আত্মাদেরকে আবার ফিরত নিয়ে যাবার জন্য। সে আবার এসে পড়াচ্ছে, तुमको यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भभका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं, তাই না? কোথায় যদি খুব সুন্দর থাকে, সেন্টার থাকে, সুন্দর সেন্টার মানে ভালো মিউজিয়াম থাকে, ভালো দেবদেবীর প্রতিমা থাকে, তাই না? তো যেখানে যেখানে মিউজিয়াম থাকে প্রচুর ভাই বোন আসে। কেন আসে? ওখানে ভালো সুন্দর কৃষ্ণ আছে, ভালো লক্ষ্মীনারায়ণ আছে, চলো দেখে আসবে, তাই না? তো দেখাতে নিয়ে আসে, তো প্রচুর সেখানে সেবা ভালো হয়। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोलें तो लाख 2 लाख सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले, एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में, তাই না? दुकान खोला माने আমার থাকবে বাড়ি তবে হবে, সেটাও জরুরি না। বা লাখ লাখ টাকার ঘর কিনতে হবে, সেটাও জরুরি না, তাই না? কোথায় এক কামরা ভাড়া নাও, ভাড়া ঘর ভালো জায়গা পাবলিক যেখানে অনেক আছে, তো ভাড়া তো দিতে পারবো, ভাড়ার সেবা তো করতে পারবে কেউ। তো ভাড়া করে আগে শুরু করা হোক, তারপরে ভাই বোন তৈরি হলে তো ওরাই ভাড়ার চার্জ নিয়ে নেয়, তাই না? তো এইভাবেও সেবা করা যাবে। তো জরুরি নয় যে সব জায়গায় শুধু খরচই করতে হবে অনেক, তাই না? तो बाबा बोलचन तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े, তাই না? বা যদি ঘর ভাড়া না নিতে পারি, কোনো রোডের উপরে দোকানে একটুখানি জায়গা ভাড়া দিতে হয় না, কোনো অ্যাড লাগাবো, তাই না? তো মাসে মাসে কিছু ভাড়া দিতে হয়, তো অ্যাড দিয়ে দিলাম, তাই না? সেটাতে মাসে কত যাবে? 200 300 400 500 যা লাগবে মাসে নেবে, কিন্তু সেবা তো হবে। ভাই বোনেরা নতুন নতুনরা অ্যাড্রেস ঠিকানা তো পাবে। तो बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए, सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं तो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं। फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बी के समझाती है तो समझते हैं शायद सब बी के ऐसे हैं, इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। আর সেবার জন্যে কী করতে পারি? বাবা বলছে ভালো সেলসম্যান হতে হবে, তাই না? এমন না যা খুশি তাই গিয়ে প্রদর্শনী বোঝাতে লাগলাম, তাই না? উল্টোপাল্টা বোঝালে হবে থোড়ি। কেউ যদি খুব শিক্ষিত কেউ আছে, তার মনে অনেক প্রশ্ন আছে, তো তার সঙ্গে তো তর্ক বেঁধে যাবে। এই জন্যে কী করে ভালো করে বোঝাবো, কী প্রশ্ন আসতে পারে, তার কি উত্তর দিতে হবে,
এগুলো প্রিপারেশন করে প্রদর্শনী বোঝাতে হয়, তাই না? তো সামনে তো আবার পুজোর সিজন শুরু হবে সেপ্টেম্বর মাস থেকে, তো আগে থেকে তৈরি হয়ে যাও। একটা পণ্ডিত আসলো, একটা নেতা আসলো, একটা কাউন্সিলর আসলো, একটা ডক্টর আসলো, তো কি করে বোঝাবো, কি বলতে হবে? একটা বিজনেসম্যান আসলো, কি বলবো তাকে, তাই না? একটা স্টুডেন্ট আসলো, তাকে কি বলবো? একটা লেডিস আসলো, তাকে কি বলবো, তাই না? তো বাবা বলছেন সব আগে থেকে প্ল্যান করো, তাই না? বাবা নিজেই এখন তো সব ক্লাবগুলোতে কি করে পুজো হবে সব প্ল্যান প্রোগ্রাম চলছে না, তো বাবাও আগে থেকে প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে বলছেন যে কি করে সেবা করবে, কোথায় এইবারে প্রদর্শনী দিতে হবে পুজোতে, যেখানে প্রচুর ভিড় ভাড় হবে, তাই না? তো সেই রকম করে বাবা বলছেন সেবা দেখো। तो यह भी धंधा है ना, बाप कहते हैं हिम्मत बच्चे मददे बाप दादा। तो বাবা বলছেন শুধু লৌকিক ধান্দা করলে হবে না, অলৌকিক ধান্দাও করতে হবে কিছুটা, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি সংকল্প করো, মদত করার জন্যে বাবা সহযোগী জোগাড় করে দেয়। वो विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा, हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं, तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं, তাই না? ব্রহ্মা বাবা সব কিছু দিয়ে দিল, তো সে কি ভুখা মরল নাকি, তাই না? দাদি দিদিরা ভাইরা সব ছেড়ে সমর্পিত হয়ে গেল, तो तारा की भूखा मरलो ना कि ना खेए थकलो, है ना? तो बाबा बोलছেন यहाँ जो खान पान मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता, यह सब कुछ बच्चों का ही है ना, बच्चों को अपनी राजाई स्थापना करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती हैं, विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं, তাই না? বাবা চাইলে কাউকে স্বপ্নে আদেশ দিয়ে করাতে পারবে, কেননা সবাই তো ভগবানকে মানে, যে যাকে ইষ্ট দেবদেবী রূপে মানে তাকে বাবা সাক্ষাৎকার দিল, বলল তুমি এরকম এরকম করো তো হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা তো বাবার করা হয়ে গেল, বাচ্চার ভাগ্য তো তৈরি হবে না। ওই জন্যে বাবা বলছেন যতটা পারবে করে যাও, বেশি সময় নেই আমাদের কাছে। যখন মিডিয়া অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে আর মিডিয়া বলতে শুরু করবে, তখন আর আমার বলা বোঝানোর ভাগ্য জমা করার জায়গাই থাকবে না। মিডিয়ার পার্ট তো আছেই লাস্টে, তাই না? যে যাদের কাছে আমরা পৌঁছতে পারবো না, কেননা 33 কোটির সেবা তো অন্তত করতেই হবে, তারপরে যাদের কাছে পৌঁছতে পারবো না তাদের জন্য টিভি মিডিয়া সে সেবা করে নেয়, তাই না? বাবা তো বলেছে না যে এক একটা আত্মার কাছে মেসেজ না পৌঁছানো পর্যন্ত বাবা বিনাশ করবে না। সবাইকে জানতে হবে যে বিনাশ হোনেওয়ালা, সত্যযুগ আনেওয়ালা, বাবা সবাইকে মেসেজ পৌঁছাবে। এবার যে তৈরি হলো হবে, যে রিজেক্ট করলো করবে, যেন লাস্টের সময় ভগবানকে কেউ উলাহানা না দেয় যে ভগবান তুমি স্বর্গ রচনা করতে এলে আমাকে নিমন্ত্রণ দিলে না, আমি করে নিতাম। তাই জন্যে এই উলাহানা বাবা নেবে না, আগে বাচ্চাদেরকে দিয়ে সেবা করাবে, ভাগ্য তৈরি করাবে। যদি বাচ্চারা পেরে উঠলো না, আরও বাকি থেকে গেল, বাকি থাকবে না, যে বাচ্চার যতটা সেবা করা সে ঠিক করবে তার সংকল্প চলবেই, তাই না? যত আত্মার কাছে তার ঋণ আছে, যত আত্মার কাছে তাকে দিতে হবে, তাই না, সে তো তার করবেই, তাই না? তারপরে বাকি থেকে গেল যে আত্মাগুলো মিডিয়া সেবা করে নেয়, তারপরে গিয়ে বিনাশ হবে, তাই না? ওর মধ্যে বিনাশের রিহার্সাল হবে, ফাইনাল বিনাশ হবে। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्रैक दिल होगी। बाबा बोलছেন खुला दिले सेवा करो, তাই না? जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो, कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है, कहा भी जाता है आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे तो কি নিজে নিজের থেকে করবে,
কেউ বলেনি, আমি নিজের থেকে সংকল্প চলছে আমার যে আমাকে সেবা করতে হবে। তো সে হলো দেবকুলের আত্মা, মানে উঁচু কুলের আত্মা। দেবতাদের মধ্যেও তো উঁচু নিচু আছে না, উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ 3 রকম আছে না, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ডিভিশন, তাই না? তো সে হলো উঁচু কুলের আত্মা, যার নিজের থেকে সংকল্প চলবে, নিজের থেকে সে চেষ্টা করবে, তাই না? আর যাকে বললে করবে, মানে কেউ সেবার প্ল্যান করলো, বলা হলো, সেবাই গেলাম, সেবা করলাম, তাই না? আমি খাটনি করলাম, কেননা বাবা অনেকবার অব্যক্ত মুরলিতে ক্লিয়ার করেছে, জমা কার বেশি হবে? যে গুপ্ত সেবা করে, মানে ধরো কোথায় স্টেজ হলো, ভাষণের প্রোগ্রাম হবে, তাই না? পরে তো নাচ গান ভাষণ প্রোগ্রাম করতে সবাই চলে আসবে, সহযোগী সবাই হয়ে যাবে, আর তারা প্রত্যক্ষও হয়ে গেল, দিদি গিয়ে ভাষণ করলো, সবাই বললো খুব ভালো বলেছে, তাই না? দিদির জমা তো জিরো, কেননা সব প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তাই না? সবাই বাহ করে দিল, দিদির জমা জিরো, ভাষণে দিদির কোনো জমা নেই, একদম জিরো, তাই না? কিন্তু জমা কে বেশি করলো? যে ব্যাকবোনে জায়গা ঠিক করলো, মেহনত করলো, গেল, জায়গা খুঁজলো, লোককে বোঝালো, তাই না? তারপরে জমা কাদের? যারা গিয়ে প্রদর্শনী বোঝালো, তাই না? যারা সব সেখানে সেবা করলো, তাই না? বাকি ভাষণ করনেওয়ালার জমা জিরো, তাই না? কেননা যত জমা হলো ও মহিমাতে মাইনাস হয়, তাই না? তো এই হলো, বাবা বলে আপেই করো, নিজের থেকে করো, যে কোথায় যাব, কোথায় ফিক্স করব, কোথায় প্ল্যান প্রোগ্রাম করব, তাই না? তো और कहने से भी না করে, তাই না? বাবা বলছে আপেই করবে তো দেবতা, বলার পর করবে তো মানুষ। আর সেবা অ্যানাউন্স হলো তাও গেলাম না, তাহলে সে কি আছে? তো বাবা বলবে আচ্ছা তোমাকে আমি ভাগ্য বিলি করার জন্য ডাকলাম, তাও তুমি যাবে না, ঘরে শুয়ে থাকবে, তো ঠিক আছে, তাহলে আমিও ভাগ্যে জিরো লিখে দেবো, অসুবিধার তো কিছু নেই, তাহলে যেমন আছো তেমনই থাকো, তাই না? তো সব যেমন কর্ম তেমন ফল, তাই না? तो बाबा तो दाता है, बाबा थोड़े ही किसी को कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ नहीं। অনেকেরা এসে জিজ্ঞেস করে না, কত দেব, কত সেবা করব, তাই না? কেউ বলবে না, বাবা বলবে না, কেননা বাবা যদি বলে দেয় তাহলে তো ভাগ্য তোমার লিমিট হয়ে গেল, তাই না? তো তুমি তোমার লিমিটে করবে, তোমার ইচ্ছাপূর্বক করবে, কম বেশি কি করবে তোমার হিসাবে তুমি করবে, 1 পয়সাও করো, 1000 পয়সাও করো, তোমার উপরে, তাই না? तो इस कार्य में इतना लगाव नहीं, बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, राजाएं हमेशा दाता होते हैं, बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए, खबरदारी भी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है, তাই না? বাবা বাচ্চা সেবার বলল, সেবার প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে বলল, ধন সেবারও কথা বলল, তারপরে বাবা বলছে শুধু সেবা করলেও হবে, তাই না? তার জন্যে কি চাই? খবরদারি চাই, মায়া পর জিত পানি হ্যাঁ, তাই না? সেবায় গেলাম, দিয়ে সেখানে তর্ক লাগিয়ে দিলাম, উল্টো পাল্টা ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিলাম, তাই না? ডিস্টার্ব হয়ে গেলাম, সেবাতে বিঘ্ন চলে আসলো, ডিসসার্ভিস হয়ে গেল, তাই না? তাহলে কি করলাম? কি মায়া তো এমনি বাড়িতে ধরে ধরে সেবার মধ্যেও মায়া ধরে নিল, সেখানে সেবা করে ভাগ্য জমা করতে গেলাম, উল্টো মাইনাস হয়ে গেল, যত জমা থেকেও মাইনাস হয়ে গেল, তা কী লাভ হল, তাই না? ওই জন্যে সেবার মধ্যে বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে হবে, খবরদারি রাখতে হবে, তাই না? কিসের খবরদারি? ওখানে যেন বাবার যজ্ঞের কোনো এমন ডিসসার্ভিস বা নাম বদনামের কাজ না হোক, কোনো তর্ক না হোক, কোনো অশান্তি না হোক, তাই না? বা কেউ তর্ক করছে, সেখানে একটু শান্তি করলাম তাদেরকে, তাই না? তো বাবা বলছেন কোনো ডিসসার্ভিস যেন বা সংস্কারের টকরাব না হোক, মতের বিরোধ না হোক, তাই না? এইগুলোর উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে। তো মায়া পর জিত পানি হ্যাঁ, বহুত উঁচ পদ হ্যাঁ, তাই না? সেবার মধ্যে সেবাধারীর গুণ ধারণ করে যেন সেবা করি,
तबे ऊँचू पदेर अधिकारी हब। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है, তাই না? যেহেতু ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে, তো রিজাল্টও সেইভাবেই বেরোবে। যেহেতু এখানে ছোটোখাটো পরীক্ষার রেজাল্ট বাবা বের করে না, বাচ্চাটার লজ্জা হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা ছোটোখাটো পরীক্ষাগুলোর রেজাল্ট অ্যানাউন্স করে না, একেবারে বোর্ড এক্সামের রেজাল্ট অ্যানাউন্স হবে, আর সেটা সবাই সবারটা জানতে পারবে। যদি একসঙ্গে আসতাম, ওর রেজাল্ট ভালো হয়ে গেল, আমার রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল, তো কোথায় মুখ দেখাবো? এক বাড়ি থেকে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসছে, একজনের রেজাল্ট ভালো হয়ে গেল, একজনের রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেল, তো কেমন সেই সময় কেমন ফিল হবে? বাবা বলে না অব্যক্ত মুরলিতে, খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে যার যার, মানে কাচের বয়ামে আগে আচার থাকতো না বড় বড়, তাই না? তো কাচের বোতল ভরে ভরে খুনকে আঁসু রোয়েঙ্গে, মানে পশ্চাতাপের অশ্রু বেরোবে, খুন তো আর বেরোবে না, এমন অশ্রু বেরোবে খুব কষ্টবালা, পশ্চাতাপবালা, তাই না? फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है, তাই না? বাবা বলছে লাস্ট সময় কেমন দৃশ্য হবে, এই অব্যক্ত মূল্যও অবশ্যই শুনবেন। বাবা বলে লাস্ট সময় কেমন দৃশ্য হবে, কেউ তো হাই হাই করছে, কি করলাম, তাই না? কেউ পনিশমেন্টে হাই হাই করছে, কেউ আফসোসে হাই হাই করছে, আর কেউ জয় জয়কার কারোর হচ্ছে, তাই না? তার থেকে সবাই সাক্ষাৎকার পাচ্ছে, তাই না? সবাই ইষ্ট দেব দেবী বলে তাকে চিনছে, তাই না? তার বাড়ির সামনে লাইন পড়ে যাচ্ছে, তাই না? একটা দৃষ্টি পাবার জন্য। তো বাবা বলছে লাস্ট সময় কারোর জয় জয়কার, তো কারোর আফসোসের, তো কারোর হাই হাই, তাই না? তো পিছাড়ি মে সাক্ষাৎকার তো সবকো হোঙ্গে না, তো সাক্ষাৎকারও ভ্যারাইটি হবে পিছাড়িতে, তাই না? কেউ তো ভক্ত আত্মারা নিজের ইষ্ট দেবদেবীকে সাক্ষাৎকার করবে, চিনতে পারবে এই সেই অমুক যাকে আমি প্যান্ডেলে পুজো করতাম, তাই না? তাকেও চিনতে পারবে ভক্তরা। সব প্যান্ডেলের সব মা দুর্গা, মা কালী, জগদ্ধাত্রী, গণেশ, কার্তিক, সব হনুমান সব প্রত্যক্ষ হবে। লাস্টে সেগুলোকেও সবাই চিনবে, কারা ছিল, কে ছিল, কার পুজো করছিলাম, তাকে চিনবে সবাই, তাই না? আর সেকেন্ডে সাক্ষাৎকারের রেজাল্ট বেরোবে, তাই না? কে কোন পদে গেল সেইগুলো সাক্ষাৎকার হবে বাবার বাচ্চাদের, তাই না? সে একটা দৃশ্য হবে, তাই না? আবার পানিশমেন্টেরও সাক্ষাৎকার হবে, যদি কর্মফল হিসাব কিতাব লাস্ট পর্যন্ত থেকে যায়, যতই বাবা বলুক, যতই সময় ইশারা দিক, পরিস্থিতি ইশারা দিক, তাই না? এক হলো আজকেই বাবা বলল না আপেই শুধরালাম, তো ভালো দেবতা হব। বাবা বলে বলে সময় বলল, পরিস্থিতি বলল, পরিস্থিতি ইশারা দিল, তবে শুধরালাম সেকেন্ড ডিভিশনের আত্মা। কিন্তু পরিস্থিতি বা সময়ের ইশারাও বুঝলাম না, বাবার ইশারা তো বুঝলামই না, সময় পরিস্থিতির ইশারাও বুঝলাম না, তো বাবা বলছে এবার ভুগে চুক্তি করতে হবে। তো পানিশমেন্ট সাক্ষাৎকার করে করে ভুগতে হবে, কেননা অল্প সময়ে প্রচুর পানিশমেন্ট দিতে হবে, তো কিভাবে হবে? সব ভুগে চুক্তি করতে হবে, তাই না? যখন তখন সাক্ষাৎকার হবে, নিজেরই কর্মফলগুলো ভয় জাগ্রত করাবে, বারবার দেখাবে, তাই না? তো কত রকমের লাস্টের সময় সাক্ষাৎকার হবে, তো কী রকম সাক্ষাৎকার চাই? तो बाबा बोलছেন परंतु पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? ওটা তো হলো রেজাল্ট আউটের সময়, তো যা করতে হবে তো এখন করতে হবে, ওই সময় তো কিছু করা সম্ভব হবে না। तकदीर में जो है वही मिलता है, पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था, कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं, जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया,
कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, তাই না? বাবা বলছেন অনেক রাজা মহারাজা থাকতো না, উইল করে যেত, যেরকম সম্রাট অশোকেরও কথা আছে বৌদ্ধ ধর্মের জন্য, কেউ মহারাজ জৈন ধর্মের জন্য, তাই না? কেউ মহারাজ খ্রিস্ট ধর্মের জন্য, কেউ মহারাজ মুসলিম ধর্মের জন্য, তাই না? সব মূর্তি পূজকরাই তো সেই সময় সব হলো না, সব পৈগম্বরের অনুযায়ী হলো, তারা ধর্ম পরিবর্তন করলো। তো বাবা বলছেন সেই রকম রাজা মহারাজাগুলোই তো ধর্ম, তাই না? তারা সব ডিভোটি হবে, সেই ধর্মের আত্মাগুলোকে বাড়াবে। তো বাবা বলছেন তো তোমরা কি করবে? তোমরা আদি সনাতন দেবদেবী ধর্মের জন্য তোমরা করবে। यह भी किसी को पता नहीं, अभी तुम फिर से स्थापना कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। আর কি করতে বাবা বলছে? পবিত্র দুনিয়া তুমি স্থাপনা করছো, তো পবিত্র তোমাকে থাকতে হবে, পবিত্রতার ভাইব্রেশন তোমাকে ছড়াতে হবে। যে পবিত্র হবে সে পবিত্র দুনিয়াতে উঁচু পোস্টের হবে, তাই না? কে কতটা পবিত্রতার মদত করেছে ভগবানকে, তার অনুযায়ী তার রোল হবে। इनको आग लगने से पवित्र बनती है, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो यह बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं यज्ञ पर, फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है, फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए भी क्या क्या कहानियाँ बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं। যজ্ঞের কথা বলা আছে যে দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মা কি করলো, যজ্ঞ রচনা করলো, তার মধ্যে সতী ঝাঁপ দিল, তাই না? মানে সব কি করলো, বাবার বাচ্চাগুলো নিজেকে সেখানে সমর্পণ করলো। ঝাঁপ দিল মানে থোড়ি না আগুনে জলে পুড়ে শেষ হয়ে গেল। যদি আগুনেই জলে পুড়ে শেষ হয়ে যেত তো সেখান থেকে আবার 51 পিঠ কি করে হলো, তাই না? তো সব ঝাঁপ দিল কিসের জন্য? সব নতুন নতুন জায়গায় সব সেবা করার জন্য, তাই না? तो बाबा बोलছেন यज्ञ का वर्णन कायदेशीर है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। শাস্ত্রে এটাও বলা হলো যে শিব কি করলো, সতীকে পিস পিস করে দিল, তাই না? মানে সব জায়গায় এক এক টুকরো পড়লো, তাই না? থোড়ি না এত বড় শরীর এত এত জায়গায় টুকরো পড়বে, সেরকম কখনো কেউ করবে? এগুলো সব সূক্ষ্ম ব্যাপার। শিব বাবা সব তার আত্মা বাচ্চাগুলোকে স্প্রেড করে দিল, ডিভাইড করে দিল, যাও এখান সেখান সেখান, তাই না? কোথায় ভারতের দিদিরা কোথায় বিদেশে গিয়ে সেবা করছে, কোথায় ভারতের ভাইগুলো বিদেশে গিয়ে সেবা করছে, তাই না? সব ডিভাইড হয়ে গেল না। तो बाबा बोलचन बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है, তাই না? যেরকম গৃহ প্রবেশ হলো, তো কি করে, যজ্ঞ করে অশুভকে আহুতি দিয়ে দেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন তো বিশাল শতযুগের স্থাপনা হবে, তো বিশাল যজ্ঞ হচ্ছে বাবার এখন, তাই না? আর সেটাতে কত ব্রাহ্মণ, তারা সব আহুতি দিলে শতযুগ আসবে, তাই না? সবাই আহুতি লাগবে। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो आगे ब्राह्मणरा অশুভগুলোকে কাটাবে, তারপরে যেখানে রুদ্রযজ্ঞ হয়, যজ্ঞ শেষ হলে এমনি তো 108টা শিবলিঙ্গ বানায়, 1,00,000 শালিগ্রাম বানাবে, তাই না? অনেকগুলো কুড়ে ঘরে শিবলিঙ্গ রাখবে, তাই না? লাস্টে যজ্ঞের শেষে কি করবে, সব কুড়ে ঘরগুলোকে আগুন ধরিয়ে দেবে। মানে পুজো হয়ে গেল, 700 ব্রাহ্মণ 7 দিন এসে তাদের 100টা করে ব্রাহ্মণ আহুতি দিল, খেলো, ব্রহ্মা ভোজন হলো, দিয়ে তারপরে শেষে কি করলো, সব জায়গায় আগুন ধরিয়ে দিল। তো কত অ্যাকুরেট সিস্টেম পালন করা হয়,
তাই না? যে যখন সব ব্রাহ্মণদের খাওয়া দাওয়া, তাদের আহুতি দেওয়া সব কমপ্লিট হয়ে যাবে, তখন কি হবে? সারা দুनिया আগুন ধরে যাবে। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भल गाँवड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए। सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते। सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अक्ल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कहे बात करनी होती है। यहाँ तो कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देंगी। आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे, তাই না? আগে কি হতো দুনিয়াতে, যেমন দেখবেন না রামায়ণ মহাভারতের সিরিয়াল চলতো, তো মাতা পিতাকে কত শ্রদ্ধাপূর্বক তারা কথা বলতো বাচ্চাগুলো, মাতাশ্রী পিতাশ্রী, তাই না? একদম যেন উঁচু মর্যাদা দিয়ে কথা বলতো। আর এখন মা বাবাকে কেমন কথা বলে, তুই করেও কথা বলে, তুম করেও কথা বলে, আপ তো কেউ বলেই না, তাই না? কেননা এটা কে শেখালো? মা বাবাই শেখায়, তাই না? কোনো মারবাড়িতে সিন্ধিতে বাচ্চা জন্মালো, তো মাতা পিতা বাচ্চার সঙ্গেও কথা বলে, আপ কেসে হো, তো সে বাচ্চাও তাকে কি বলবে, আপ কেসে হো, তাই না? এবার মা বাবা যদি বলে তুই কেমন আছিস, বাচ্চাও বলবে তুই কেমন আছিস। ও তো শিখবে তো সেখান থেকেই না, মা বাবার থেকেই তো শিখবে, তাই না? আরম্ভ তো সেখান থেকে, তাই না? তো সেখানে আপের মর্যাদা আসে, তো সারা জীবন ওইটা ওদের থেকে যায় যে এদেরকে রেসপেক্টে রাখতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সংস্কারগুলো এখন সব খারাপ হয়ে গেছে, তু বলে তুমি বলে এগুলো বাবার পছন্দ না, তাই না? আপ বলো, তাই না? तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्थान थी, फिर से इसे परिस्थान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं, टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसे खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भले करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़े रहना होता है, তাই না? বাবা বলছেন লৌকিকের ধান্দা তো এই জন্মের দেহ ছাড়লেই শেষ হয়ে গেল, ভাগ্য আর নেই ওটাতে, তাই না? শুধু এই জীবনের প্রয়োজন মিটাতে হবে। কিন্তু অলৌকিক ধান্দা তো, তাই না? বাবা সেদিন বলল না 50-60 জন্ম পর্যন্তও তোমাকে সুখ দেনে বলা হবে। তাহলে একটু সময়ে অলৌকিক ধান্দার জন্যেও বের করতে হবে। ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার চালাতে हैं, তাই না? বাবা বলছেন লৌকিকের ধান্দাধরি করো, যতটা প্রয়োজন, বাকি যারা আছে তারা দেখে নেবে। कोई सेठ लोग फाकदिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार मजदूरी देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है और सब हैं हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है, तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं,
बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है, मौत भी सामने खड़ा है। তাই না? কেন এসেছে বাবা সামনে? মহাকালের, তাই না, দরজা নক করছে, তো বাবা এসছে, বলছে শুধু মহাকাল হব, তার আগে তোমাকে তৈরি করব, অফার দেব, তাই না? তারপরে যদি একেবারে কথা না শোনো তারপরে মহাকালের কাজ করবে বাবা, তাই না? तो देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। কত বার এইরকম সিচুয়েশন আসে যে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয়ে যাবে, আবার থেমে যায়, আবার থেমে যায়, তাই না? কেননা বাবার কাজ কমপ্লিট হয়নি, বাবা ওদেরকে মাথা বুদ্ধিগুলোকে একটু থামিয়ে রাখে যে দাঁড়াও ভাই, কাজ তো পুরো হয়নি, তাই না? बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे, भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए, दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़े लगता है, बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास बम्बे बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ, তাই না? বাবা বলছে ভালো ভালো জায়গা যেখানে প্রচুর পাবলিকের সেবা হবে সেরকম জায়গা দেখো, তাই না? চৌমাথার মোড়ে কোথায় দেখো, তাই না, যেখানে চারিদিকে শহর, চারিদিকে রাস্তা, সেখানে সেন্টার খুললে চারিদিক থেকে লোক আসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম দেখো সব ভালো ভালো জায়গা, যে পাবলিকের জায়গা যেখানে প্রচুর পাবলিক থাকে সে জায়গা সেবা করো, তাই না? तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ, इसीलिए गाया जाता है रहम दिल, है ना, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बाबा बोलছেন তুমি কৌড়ি লাগাও আমার কাছে, আমি হিরে বানিয়ে তোমাকে রিটার্ন করব। बलिहारी एक बाप की है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फकूर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है, তাই না? ভালো গুরু পেয়েছি, তাই না? সে আমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হবার জন্যে সে ট্রেনিং দিচ্ছে, সে আমাদের পিছনে লেগে আছে, পড়াচ্ছে। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे, তাই না? কে বাবা বলছেন কে পুরুষার্থ বেশি করবে, যে ভক্তিও বেশি করেছে, শুরু করেছে যারা। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती हैं, तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो, তাই না? তো মুরলি চলতে থাকবে আর তোমার হাত আর কলমও চলতে থাকবে, তাই না? বাবা বলছেন পয়েন্টস লেখো, পরে আবার নিয়ে একবার রিভাইজ দাও, কি বলল বাবা। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं, तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत ईजी है, बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं, माया का अपोजिशन बहुत है। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत খুশি होगी, তাই না? সেবাতে গেলে খুশি লাগে না? তো বাবা বলছেন সেবাও করো আর সঙ্গে স্ব উন্নতির জন্য চার্টও রাখো। বাবা বলল না শুধু সেবা করলেও হবে না, ধারণাও চাই, তাই না? তবে বাবা ভালো পোস্টে দেবে। বাবা আজকে শুরুতেই বলে দিল যে বাবার গলার হার হতে হবে কাছের, তাই না?
कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं, बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है, তাই না? বাবা বলছেন অনেক জায়গায় অনেকেরা আছে না মুরলি খুব ভালো চালায়, তাই না? গীতা পাঠশালার টিচারও তো টিচার না, তারাও খুব সুন্দর মুরলি চালায়, অনেক আছে চারিদিকে প্রচুর বাবার মুরলি চালনা করার বাচ্চারা সেবা করে, কিন্তু বাবা কমপ্লেন করছেন, বলছেন যোগেও ভালো হতে হবে, सेवाओं भालो होते हवे, प्लानिंग बुद्धियों होते हवे, तो बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। तो बाबार प्रति सच्चा माना श्रीमत, बाबा कालकेও বলছিল যাচাই করে করে চলা, তাই না? যে শ্রীমত মনমত পরমত কোন পথে চলি, শ্রীমতে চলি তো সচ্চা পথে চলি, সত্য পথে চলি, তাই না? বলে না অসত মা সদ্গময়, তাই না? সত্য পথ দেখিয়েছে বাবা শ্রীমত, শ্রীমতে চলি তো সত্য পথে চলি, আর যদি মন মতে চলি তো সেটা সত্য পথ বলা হবে না, অসত্যের পথ, তাই না? বাবা কালকেই বলেছে না মনের উপরে লাগাম, इंद्रिय रूपी घोड़ागुलोर उपरे लगाम, स्वराज्य अधिकारी आत्मा होते हवे, है ना? तो बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चाट भेजें तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ है, है ना? तो बाबा बोलছে चाट लिखे पाठाओ बाबा के, तबे तो बाबा बुझबे जे तुमी कत याद करो कि करो सारा दिन पुरुषार्थ। अच्छा बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का, तो बाबा बोलছেন ভালো सेल्समैन होबार सेवा करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक नंबर एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकूर में रहना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकूर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ, सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है, याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी, तो खुशी रहेगी। बाबा बोलছেন एम ऑब्जेक्ट যেন সব সময় মনে থাকে লক্ষ্মীনারায়ণ। আর আজকে তো বাবা সুন্দর লক্ষ্য দিয়েছে, মালার সমীপ রত্ন হতে হবে, কাছের মালার দানা হতে হবে, তাই না? বাবা বলছেন শুধু সেবা তো করবেই, কিন্তু সঙ্গে ইয়াদের চার্ট ধারণার চার্টও যেন থাকে। सेकंड पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप कहे बात करनी है, तो সবাইকে কি বলতে হবে? आप बोले বলতে হবে, তাই না? তুম বলা তুই বলা এইসব অলৌকিক দুনিয়াতে চলবে না। লৌকিক দুনিয়াতে তো অভ্যাস হয়ে গেছে, এবার সেটাকে তো আর বদলানো যাবে না, কিন্তু অলৌকিক পরিবারে কেউ কাউকে তুই বা তুমি বলে কথা বলবেন। আপ অভ্যাস করতে হবে, বাবা বলেছে তো হাজি করতে হবে। हर कार्य फ्राकदिल बनकर करना है, बाबा बोलছেন सेवाते फ्राकदिल हो जाओ। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले
कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है तो बाबा की दुटो गिफ्ट दिए छे। दिव्य बुद्धि माने परक शक्ति, निर्णय शक्ति और दिव्य नेत्र माने आत्मिक दृष्टि बाबा दिए छे। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज करते हैं वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण देह के संबंध, देह के पदार्थ, किसी भी प्रकार की आकर्षण देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलियुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। तो बाबा बोलছেন तो जे दिव्य बुद्धि পেয়েছে আর दिव्य दृष्टि गिफ्ट পেয়ে গেছে, बाबा बोलছেন সে কেমন থাকবে? এমনি হঠযোগেও যেই যোগী কমল আসনে বসে, পদ্মাসনে বসে, তাকে শ্রেষ্ঠ যোগী বলা হয় হঠযোগে, তাই না? তো এইগুলো আসলো কোত্থেকে? সব দেখবে আগে দাপর যুগের ঋষিমুনি সব পদ্মাসনে বসে যোগ করছে, তাই না? গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, জৈন সব পদ্মাসনে বসে যোগ করছে। তো বাবা বলছেন আসলে ভগবান বলেছিল তুমি কমল আসনে বসে যোগী হও, তাই না? কমল পুষ্প তুল্য হও। তো কমল পুষ্প মানা যেমন কাদার মধ্যে, বাবা তো আত্মার কথা বলবে, তো আত্মা কমল পুষ্প আসনে কি করে থাকবে? না কলিযুগের কোনো সম্বন্ধ, কোনো বস্তু বা কোনো কর্ম ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ তাকে বাঁধতে পারবে না, সে কোনো কাদা তাকে স্পর্শ করতে পারবে না, জলের মোহমায়া তাকে স্পর্শ করতে পারবে না, তাই না? ওই জন্যে পদ্ম ফুল যেখানে হয় প্রচুর তার রিলেটিভ, প্রচুর পদ্ম বন হয়ে যায়, জঙ্গল হয়ে যায়, কিন্তু পদ্ম ফুল কেমন থাকে? একদম উপরে উঠে একলাই থাকবে, তাই না? न्यारा प्यारा स्थिति। स्लोगन, जब कहाँ भी आसक्ति ना हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। तो कखन शक्तिशाली हब? যখন কোথায় আসক্তি থাকবে না,
যদি কোথায় আসক্তি আছে মানে আমার সব শক্তি সেখানে বাঁধা পড়ে আছে, আমার মন বুদ্ধির শক্তি ওই জায়গায় বাঁধা, চাহে সে ব্যক্তি হোক চাহে সে বস্তু হোক, সেখানেই আমার মন বুদ্ধি বাঁধা, বা কোনো ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ হোক সেখানেই আমি গুলাম। তো গুলামের কাছে কি শক্তি থাকবে? তো শক্তিশালী হতে গেলে ব্যক্তি বস্তু ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের থেকে, আসক্তি থেকে মুক্ত আত্মা হতে হবে, बंधन मुक्त आत्मा। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। तो बाबा बोलते हैं निजे श्रेष्ठ संकल्पेर द्वारा ব্যর্থ সংকল্পের বন্যাকে কন্ট্রোল করো, তাই না? বন্যা আসে না, ব্যর্থ সংকল্প খুব চলে কোনো পরিস্থিতি আসলে, তো বাবা বলছে শ্রেষ্ঠ সংকল্প করো আর বন্যাকে कंट्रोल करो। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े, तबे আপনার প্রভাব বেরোবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।